Mayong adlaw, gipaniguro sa Police Regional Office 11 nga doon na sila insaktong ihap sa mga personahe nga gideploy sa tanang area sa Rion 11. Kiniaron nga bantayan ang nagapadayon nga filing sa Certificate of Candidacy kon COC alang sa 2025 midterm elections nga nagsugod netong Oktubre 1 ug matapos sa Oktubre 8 ning tuig kasamtangan. Sa ikaduhang adlaw sa COC filing netong Oktubre 2, wala pa'y nadawat nga election-related incidents ang PRO 11. Wala pa sa gipagula ang listahan sa mga area of concerns kon hotspot area sa eleksyon diri sa Davao Region. Nakipsab sa ilang ginamonitor mo ang COMELEC offices sa Rion nga nagpabilin sab sumala pang malinawon. Dugang pa sa PRO 11, wala sila ihatag nga special treatment alang sa high-profile individuals nga mag-file og COC alang sa midterm elections. The security situation sa whole Davao Region we remain peaceful. Wala tayong mga na-receive na any direct threat from any group. Nakadawat og 300 ka hygiene kits ug 222 ka dental kits ang unom ka managlahing kampo sa Moro Islamic Liberation Front kon MILF. Kiniato sa Convergent Community Program sa Ministry of Health sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kon BARM niadtong Setyembre 15 hangtod 26 ning tuiga. Nalakip ang paghatag og medical assistance sa mga lakang aron nga matransform ug mapalambo pa ang MILF camps. Gawas niini aduna sa gihimong health promotion campaign nga naghatag og dugang kaalam sa katawhan sa lugar kung paunsa nila maprotektahan ang ilang kaugalingon batok dengue ug mpox. Gipasaligsab sa Ministry of Health sa BARM nga magpadayon ang ilang community-based program aron nga mapalambo ang health services alang sa mga MILF ug MNLF combatants ug sa ilang pamilya. Ug mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.